ओम शांति। ओम शांति। आजिरो एही गभीर आलोचनाकू समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। हाँ, समस्तंकु स्वागत। আজি आमे माने गोटे बहुत गभीर विषय उपरे कथा हेबाकू जाउछे। आमर आधार हेउछि 10 डिसेंबर 2025 रो ब्रह्माकुमारींको प्रातः मुरली। हाँ, आउ आमर उद्देश्य हेउछि एहार जो मूल तत्व अछि ताकू खोलिबा आउ एहाकू भलो भावरे बुझिबा पई शेष पर्यंत आम सहित रहिबाकू अनुरोध। निश्चय। आउ जदि प्रतिदिन एमिति मुरली आउ ज्ञानपूर्ण आलोचना दरकार तेबे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। हाँ, तेबे आजिर मुरलीर जो मुख्य शीर्षक अछि सेटा बहुत माने परिचित लागुछि। मधुर संतान चैरिटी बिगिन्स एट होम। हाँ, एकदम। एहार आध्यात्मिक अर्थ करा जाइछि जे प्रथमे निजे आत्म अभिमानी हेबार परिश्रम कर तापरे जाई अन्यमानंक कुह। ठीक। तेबे चालंतु एहार गभीरता को जीवा। मुरली आरंभरू ही गोटे बहुत शक्तिशाली वाक्य अछि। आत्मा बुझी आत्मा को ज्ञान देले ज्ञान तरबारी रे शक्ति आसीजिव। एहार प्रकृत अर्थ कौन? देखंतु एइटा ही पूरा मुरलीर माने मूलदुआ। एहा केवल बाहरर कथा कहिबा विषୟରେ नुहे, एहा हेउछि प्रामाणिकता विषୟରେ। प्रामाणिकता? हाँ, जेतेबेले मुरलीरे जहर शब्द व्यवहार हुए तार अर्थ हेउछि सेही शक्ति, सेही सार, सेही सत्यता। जेपर्यंत आमे निजे सेही ज्ञानकू जीवनरे माने धारण करिनेबा, निजकू आत्मा स्वरूपरे अनुभव करिनेबा, हाँ। से पर्यंत आम कथारे सेही शक्ति आसीबनी। सेइठा गुटे खाली पात्र परि हेइजिब। अच्छा। किंतु जेतेबेले आमर निज अनुभव आउ आचरण आम कथा सहित मिसी जाए, सेतेबेले साधारण शब्द भी ज्ञान तरवारी परि शक्तिशाली होई जाए। बुझिली। अर्थात एहा हेउछि वॉक द टॉक बा जहा कहूछ ताहा करी देखाइबा। आमर निजर अभ्यास ही आम कथा को शक्ति दिए। एकदम ठीक। एटा बहुत रोचक। अच्छा, मुरली रे गोटे प्रश्न अछि जे वर्तमानर एही जुग माने संगम जुगरे क्यों दुईटी मुख्य परिश्रम कले भविष्यतर सत्ययुगी सिंहासन मिली पारिबो? हाँ, बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आउ तार उत्तररे दुईटी बहुत व्यवहारिक सूत्र दिया जाइछे। कौन से गुड़िक? प्रथमटी हेला समान स्थिति माने समतुलता। समान स्थिति? हाँ, दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान एसबु द्वंद्वरे निजर मनर स्थिति को स्थिर रखिबा। मुरली रे बहुत सुंदर भावरे कुहा जाइछि, मुखर ताली बजाओ नाही। हाँ, माने गोटिए हाथरे तो ताली बाजेनी। ठीक सेया। जदि जणे क्रोध करुछि बा उल्टा सीधा कहूछि आउ आमे जदि चुप रहिगले तेबे से विवाद आगुकू बढ़ी पारिबा नाही। किंतु एठी मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि। केही केही कहि पारंती जे सबुवेळे चुप रहिबाटा दुर्बलतार संकेत होई पारे। ना ना, एटा गोटे बहुत भलो प्रश्न। एठी चुप रहिबार अर्थ दुर्बल हेबा नुहे। अच्छा। एहार अर्थ हेउछि निजर आभ्यंतरीण शांति को बाहरर परिस्थितिर दास हेबाकू न देबा। एहा तो प्रकृत शक्तिर स्थिति। हाँ, बुझिली। झड़ भितरे जेमिति झड़र आखि शांत थाए, ठीक सेमिति प्रतिक्रिया न देखाइले से नकारात्मक शक्ति को आमे निज भितर को आसीबाकू देउना। तेणु एहा आत्मसंरक्षणर एक सक्रिय काम। वाह, एहा तो गोटे बहुत शक्तिशाली पार्थक्य। तेबे प्रथम पदक्षेप हेला निज भितरर स्थिति को संभाळिबा, किंतु द्वितीय परिश्रमटी कौन? हाँ, द्वितीय परिश्रमटी हेउछि सिविल आखि। सिविल आखि? ए शब्दटा तो बहुत मजादार लागुछि। हाँ, मुरली रे कुहा जाइछि आखि को क्रिमिनल बदଳରେ सिविल करिबा। क्रिमिनल आखि माने देह भावनार दृष्टि। माने जहा लिंग, रूप, जाति ए सबु देखे। एकदम। आउ सेही दृष्टि ही विकार आउ संघर्ष सृष्टि करे। किंतु सिविल आखि हेउछि आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि? हाँ, जहा शरीर को टपी भितरे थिबा आत्मा को देखे। सेतेबेले समस्ते आत्मा माने भाई भाई। एही दृष्टि रखिले आखि आपे आपे पवित्र होइजिब। तेबे एहा मूलतः एक मानसिक पुनर्गठन, माने संघर्षर कारण अन्य लोक नुहे बरं तांकु देखिबार आमर देह अभिमानी दृष्टि। हाँ, ठीक। किंतु कहिबाकू तो एटा बहुत सहज लागुछि। प्रतिदिनर जीवन रे एहाकू केमिति कार्यकारी कराजिब? सेइथि पई तो निरंतर आउ सचेतन अभ्यास दरकार। मुरली केवल सुनिबा पाई नुहे, ताकू धारण करिबाकू हेबो। हाँ। जितेबेले भी काहा सहित कथा होउचे निजकू मने पकाइबाकू हेबो, मु एक आत्मा
ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଲାଗିପାରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନ କମିଯିବ ଆଉ ଆଖିର କ୍ରିମିନାଲ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମାଗୁଛି। ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁରଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱନାଟକ ଆଉ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର। ଏକଦମ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୃହତ୍ ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ପୂରା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାଟକ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଉଛେ ଅଭିନେତା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରଣ କରୁଛେ। ହଁ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ନିଜର ମୂଳ ସତୋପ୍ରଧାନ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତମୋପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା। ତମୋପ୍ରଧାନ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଚକ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଆଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଠିକ୍ କି? ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନଥିଂ ନ୍ୟୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାଲୁକା ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବନାମ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା। ଯଦି ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା କ'ଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ହିଁ ସେହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ବି ନାଟକରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭାଇବା, ଫଳାଫଳର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ନିଜ କର୍ମର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଠିକ୍ ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ? ମାନେ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ମିଳିବ? ପୁରସ୍କାର ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଯେତିକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା, ସେତିକି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଗାଦିନସୀନ ହବା। ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ? ହଁ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ବିଜୟ ମାଲାରେ ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି, ସନ୍ତାନମାନେ ଡବଲ ପୂଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଡବଲ ପୂଜା? ହଁ, ଦେବତା ରୂପରେ ଆମର ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାର ପୂଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିରାକାର ଶିବଲିଙ୍ଗମ ରୂପରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ସନ୍ତାନମାନେ ରାଜପଦରେ, ସ୍ମରଣରେ ଆଉ ପୂଜାରେ ବି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହନ୍ତି। ବାଃ! ଏହା ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଧାରଣା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ମୁରଳୀର ଯେଉଁ ବରଦାନ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଉଛି, ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ମାନେ ନିଜକୁ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ନ ଭାବି ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ବସକ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏକଦମ। ବଡ଼ର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଲାଗିବ, ଯାହା ଆସିବ ଆଉ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ହାୟ ହାୟ ବଦଳରେ ମନରେ ଆସିବ, ଓହୋ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ବି ପାର ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟି? ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି, ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ପାଦ ରଖିବା। ବୁଝିଲି। ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟର ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ରାଜକୀୟ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛୁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଖସିବା। ହଁ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମାରକ ଏଇଟା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ବିଶ୍ୱ ନାଟକର ବଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁରଳୀ ଆମକୁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୋଇ କର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ କର୍ମର ଦାସ ନ ହୋଇ ନିଜ ଅଭିନୟର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବା? ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଏକ ସରଳ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।